Hai semua, anda sekarang bersama saya Heri dalam kelas Xamarin Forms. Dan hari ini saya akan terangkan tentang user control yang kedua, kesinambungan bagi course yang sebelum ini. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan membuat satu projek baru dalam Visual Studio. Kita create new project and then select Xamarin Forms, ataupun boleh search daripada search bar atas ni. Okay. Pilih Xamarin Forms app. Okay, this one. And then next, namakan application kita. Bagi tutorial kali ini, kita tak menggunakan projek yang sebelum ini, sebab kita akan terus dengan file IO untuk tutorial yang seterusnya. So kita akan pakai satu projek yang kita create untuk tutorial kali ini, akan dipakai untuk tutorial akan datang. Okay, jadi projek saya dah load. Okay, so kita terus tekan play untuk compile dia dulu. Okay, this is handphone. Okay, disebabkan ini adalah first time kita create project and then kita play, kita compile, so dia akan take time sikit lah. So just tunggu sampai apps kita keluar. Okay, apps semua sudah start. Okay, welcome to Xamarin.forms. Okay, this one is kita punya blank apps. Okay, so untuk user control yang kesinambungan daripada yang lepas kita dah tengok macam mana menu main menu, slider menu. Kalau boleh tengok pada video-video yang lepas. Okay, kita dah mula start buat slider menu. So kali ni kita akan fokus terus kepada forms. Jadi tanpa membuang masa, kita terus tengok kita punya page. Dekat sebelah kanan ni ada Solution Explorer. Kita ada dua file, mainpage.xaml and then mainpage.xaml.cs. Okay, so kalau kita nak buat forms dengan menggunakan C# files, kita boleh create terus, right click pada kita punya project and then add new item. Kita pilih content page C#, yang mana dia akan createkan content page dalam C# sahaja. Kita namakan first page. Inilah first page kita. So kita boleh start design dengan menggunakan C# terus tanpa menggunakan XAML. Okay, saya akan buat dua-dua contoh. Sekarang kita dalam C#, content page C#. Okay, so content equal to new stack layout, itu kekalkan. Kita terus buat new label, then text, contoh username, salah, dia kena dalam children. So children of stack layout. Okay, dalam stack layout ada label. Okay, kita panggil children lah, children of stack layout tu. Maksudnya item yang dalam children ni adalah berada dalam stack layout. Okay, so kemudian kita ada satu lagi panggil entry untuk input. So kita ada placeholder, kita buat username, and then kita boleh buat label. Let's say kita buat login page. Okay, new label, and then kita ada text, kita ada password, and then kita ada new entry untuk password. Bukan text tapi adalah placeholder. So let's say kita buat star as a password, dia punya placeholder. And then kita boleh buat is password equal to true. Maksudnya entry tu dia tak akan tunjuk text, normal text, tapi instead dia akan tunjuk kita punya dia akan tunjuk character password lah, star tu. And kita buat button, new button. So dia punya text adalah login. And then kita boleh buat background color untuk button tu, mungkin hijau. Kita buat dark green, and then kita buat text color, color.white.
Oops. Okay, so kita terus run tekan, ataupun boleh terus tekan F5 untuk debug dia. So tunggu sekejap, loading. Okay, sekarang dia masih redirect kita pada page yang asal tadi, welcome to xamarin.forms. Sebabnya adalah bila kita run apps, dia akan baca tulis app.xaml. Okay, kalau ada yang baru ikut tutorial ni, boleh terus tengok tutorial yang sebelum-sebelum ni, saya dah terangkan. Bila app runs, dia akan terus automatik baca app.xaml.cs. Okay, so bila sampai app.xaml.cs, dia redirect main page kepada main page. So main page ni adalah page yang memang asal ada kat sini. So kalau kita nak redirect pada page kita, just tukar nama je lah, new first page. Okay, so kita run lagi sekali, tunggu dia compile, dia ready for debugging. So dia akan executekan kita punya apps. Okay, see, kita ada username, kita ada password. So boleh klik password, dia akan jadi character password. Okay, dot. Dia takkan tunjuk kita punya password apa. Lain pula dengan username, disebabkan kita tak buat is password equal to true, so dia akan keluar teks lah, sebab dia bukan password. Kita stop apps, kita tengok balik dekat page kita tadi. Buka balik handphone ni, kita cari apps kita, apps user control. Okay, kalau tengok design dia agak kurang cantik sebab dia terlalu rapat dengan kiri kanan dia, tak ada margin lah, senang kata. So kita boleh buat margin dulu, bagi dia kemas sikit, equal to 5 mungkin. Maksudnya left, top, bottom dengan right, dia adalah 5 pixel. Kemudian kita nak asingkan sikit antara password dengan username ni, kita bagi jarak. So kita boleh terus pergi kat label sini, kita buat margin. Okay, equal to new thickness. Okay, so thickness ni dia bermula dengan left. So kita buat left kosong, sebab left kita akan pakai 5 margin ni. And then dia punya top, okay, left top diikut arah jam, left top kita boleh buat mungkin dalam 10 px. And then right kosong, bottom pun kosong. Okay, button pun sama, kita boleh buat benda yang sama, just copy ni and then try run, tengok jadi apa. Okay, so sekarang boleh nampak kemas sikit lah. So sebab password dengan username input tu dia ada jarak sikit kan, dengan button pun sama. Okay, so kalau macam untuk buat design, kalau rasa nak letak image, boleh terus letak image lah. Follow yang lepas punya tutorial, boleh letak image kat atas ni. Okay, new image, letak URL image ataupun ambil local file. Okay, sekarang apa yang kita nak buat adalah kita nak submit data tu. Untuk submit data, setiap entry, okay, setiap entry perlu ada nama. So that's why kita akan buat kat atas ni dulu. Contoh, variable username equal to new entry. Okay, entry yang ada placeholder username ni kita just copy je, senang. Okay, tutup line. And then username ni kita gantikan balik dengan entry sini. Okay, so kita dah ada nama lah, maksudnya entry bagi username tu kita dah ada nama dia, username. Password pun buat benda yang sama, variable password equal to, okay, kita just ambil pada sini. Password, okay. So sekarang kita dah ada dan dia akan jadi benda yang sama lah sebenarnya, cuma kita letak dalam satu variable lain. Kalau letak direct terus, dia akan jadi anonymous. Okay, saya dah terangkan dalam tutorial yang lepas, boleh tengok. So dia akan jadi benda yang sama, cuma bila dah ada nama bagi entry tu, so kita boleh panggil balik. Okay, contoh saya pergi dekat button. Okay, saya nak tambah action. Oh sorry, bukan action, command. Okay, maksudnya dia on click. So new command. So saya boleh buat terus display alert. Oops.
So display alert ni dia minimum adalah 3 parameter. So kalau kita hover kat sini, parameter pertama adalah title. Okay, boleh tengok dekat, okay, title. Kedua adalah message, dan ketiga adalah cancel button. Okay, so title dia contoh button click, and then sini kita letakkan content dia. Kita boleh buat username equal to, okay, kita boleh panggil balik username dot text. So okay, so bila tekan button login, dia akan terus tunjuk display alert yang mana button click. Okay, button tu telah diklik, and then dia akan cakapkan username sama dengan apa yang kita insert kat sini. Okay, jom kita tengok jadi ke tak. So other than entry, button pun kita boleh buat nama, renaming balik. Okay, nanti saya akan tunjuk. Bila kita renamekan button tu, so kita boleh control most of the thing lah. Dia punya event banding dengan button pakai command ni. Command ni dia cuma hanya pada klik sahaja, tapi pada event lain tak boleh. Okay, so contoh saya tulis something Harry, saya tekan login, so dia akan tunjuk Harry. Okay, sebab kita dah panggil username.text. So anything text yang kita hantar daripada dekat dalam entry username, dia akan terus tunjuk kat sini. So kalau saya tulis something, dia still akan keluar. So password pun benda yang sama lah. Okay, kalau saya tulis sini and password equal to password.text. Okay, so saya play. Dan password ni yang dia akan passingkan adalah password dalam bentuk raw text. Okay, dia bukan dalam bentuk dot tu. So kalau contoh saya tulis something sini, and then saya tulis 1, 2, 3, 4, saya tekan login, dia akan tunjuk 1, 2, 3, 4, bukan tunjuk dot. Okay, so bila nak buat integration untuk login system, registration system, so kita boleh pakai lah password ni. Sebab memang orang tak nampak dalam bentuk direct, tapi dalam sistem kita boleh baca dia punya teks. Okay, okay, so kita akan teruskan lagi. Kita tukar pula button pakai nama punya button. So kita boleh buat variable login underscore button equal to, okay, kita terus cut ni, new button, cut, paste kat sini, tutup line, and then sini tulis login button. So kalau kita play, the same thing juga, dia tak berubah sebab kita dah setkan command kat sini. Okay, the same thing. Okay, so other than command, kita boleh buat button dot on click. So login button dot, okay, click. Click ni adalah event, and then dia ada event lain lah. Click dia ada children edit. Okay, yang tu untuk tutorial akan datang. Okay, so kita akan pakai click dulu sementara ni. Click ni adalah event bagi okay, sorry, saya buat contoh lagi sekali. Event bagi click lah. Maksudnya kalau orang tap dia punya button tu, dia akan jadi click. So login underscore button dot click. Okay, so untuk run function dalam event kena pakai plus dengan equal. So plus equal, and then automatic IntelliSense Visual Studio dia akan baca lah yang ni memerlukan satu function baru. So dia akan suruh press tab. Kalau tekan tab, dia akan automatic generatekan function untuk kita. So tekan tab C, dia automatic generatekan satu function bawah ni. Okay, so bila kita tekan button tu klik, automatic function bawah ni akan run. Okay, so bila dia run dekat bawah, dan kita juga perhatikan bahawa function ni dia berada dalam method yang berbeza. So method ni ada dekat sini, dan tapi button ni berada dalam method first page, constructor method. Jadinya daripada sini kita tak boleh access username dengan password. Macam mana kita nak access? So kita kena buat static value, ataupun kita publickan dia. Maksud public tu adalah kita buat member punya level. So kita buat private username dengan private entry username
dengan entry password. So dekat sini kita boleh buang variable. Tutup line private entry password. Okay, so bila username dengan password berada pada member punya level, so maksudnya semua method yang dalam kelas ni boleh access lah, sebab dia adalah satu member, dia bukan sub of method. Kalau tadi kita buat var dalam ni, maksudnya kita generate username tu hanya untuk first page, okay, bukan untuk the whole class ni. Disebabkan kita dah letak dalam the top, okay, dekat atas dalam first page ni, dia akan jadi member class, member punya property. So member property boleh diakses dalam method yang seterusnya. So dalam sini kita boleh buat display alert juga. Okay, so macam biasa sini boleh buat username.text, boleh baca, and then sini boleh tambah satu lagi dia punya parameter. Okay, so kalau saya run, tunggu sekejap untuk dia compile. Okay, so kalau saya tulis something, contoh Harry, saya tekan login, dia boleh baca Harry. Sebab macam saya terangkan tadi, dia adalah member punya level. Okay, and then dalam sini juga kita boleh buat validation. So if string.empty, string.is null or empty, kita ambil username.text, kita boleh buat or. Okay, maksudnya kalau kosong kita tak boleh submit, kita akan buat error kosong. Okay, string.is null or empty, password.text, okay, else. So kalau username ataupun password adalah empty, okay, ni kita stop dulu. Okay, so kalau lah username ataupun password adalah null ataupun empty, maksudnya kita tak key in, kita akan keluarkan error punya display alert. Alert error, please insert username and password. Okay, tapi kalau lah dia dah insert username dengan password, so kita akan cakap success, logged in as. Okay, ini kita tak ada validation, so kita buat terus je, username dot text. So kita run. So kalau username dengan password tu adalah empty, so dia supposedly dia akan pop up please insert username dan password lah. So kalau terus tekan login, masih dia akan keluar error. So kalau saya tulis username sahaja, password tak ada pun dia akan error. Ataupun saya tulis password sahaja tak ada username pun dia akan error. Kalau saya tulis dua-dua ada, okay, baru dia sukses. Okay, login as SDF. Okay, so untuk renaming punya variable, contoh yang macam entry username, variable, login button, make sure kalau dekat luar, okay, dekat member level punya, property level punya variable dah ada nama username, make sure dalam ni tak ada kita create variable baru dengan nama username. Okay, unless kita panggil balik untuk reassign macam ni lah, username kita reassign balik pada new entry. Okay, tapi kita tak boleh buat variable username, okay, equal to something, tak boleh, sebab username ni dah ada sebagai entry dan kita tak boleh buat balik. So dah akan error macam ni, akan jadi merah. Okay, so kedua-dua method untuk login button boleh pakai sama ada inline, ini kita panggil inline, ataupun anonymous punya command, ataupun kita boleh buat non-anonymous, kita pakai macam ni cara dia, pakai plus equal ni. Okay, ini non-anonymous, ini adalah anonymous. Kedua-dua cara boleh pakai, tak ada masalah. Cuma sometime kalau kita nak create
kita nak create satu proses baru, better kita buat dalam bentuk plus equal lah. Okay. Tapi kalau rasa nak jimat space ataupun nak jimat, mungkin tak ada buat apa-apa, mungkin nak navigation ataupun tunjuk display alert, boleh buat direct je lah, senang. Kau tak ada proses yang panjang. Okay, saya rasa sampai situ saja untuk user control kali ni. Kita akan jumpa seterusnya dalam file IO, okay, ataupun file input output untuk baca dan menulis bagi local file. Okay, terima kasih. Jumpa lagi dalam tutorial seterusnya.